Hello, good evening mga ka-8 by 8 o mga ka-self. Welcome back sa atong 8 by 8 LGVI Chikahub. Um, nagbakasyon tag mga 2 weeks, no? Because of some circumstances nga, di good na to mapugnan. So, but nevertheless, here we are again on our live stream. And by the way, naataron sa YouTube, wala taron sa Facebook. So, um, sa ato ang mga friends diha, so sa atong mga future live stream sa atong 8 by 8 Chika Hub, diretso na ta sa ato ang YouTube channel 8 by 8 LGVI. Okay? So, ang atuang topic karon is very interesting and I would say one of the biggest issues nga gistoryahan gid sa Facebook. I don't know kana it has been an issue already pero nabuhi siya og balik sa discussion sa Facebook. Ang issue on whether ang atong mga transgender sisters nga maka-join sa tuang Miss Universe beauty pageant. So, I know it's a very what you call sensational topic. We just wanted to know unsay mga stand o mga opinions sa ato ang mga ka-8 by 8 o mga ka-self about this issue. Are we ready? Like the Philippines is the Philippines ready for such change? Letting our transgender sisters, sorry, to join the Miss Universe beauty pageant. Okay? So nana ako ang partner in crime every Sunday si Otaner Rains. Ato na siyang kasulun sa atong studio. Hi, Tanner. Good evening diha sa Philippines and good morning there is sa New York. Hello. Okay, so ang Yes. atong topic Good karon evening, Ma'am Jo. Good good evening sa mga atong mga ka-8 by 8 nga nananaw sa atong YouTube live niya. Good morning diha, Ma'am Jo, sa New York. Okay. Interesting ka atong topic karon Tanner kay I don't know, this has been a topic already a long time pero I just read from Facebook nga ni balik na sad siya nabuhi na sad siya about our transgender sisters joining the Miss Universe Mm-hmm. beauty pageant Philippines. Okay, we know Yes, for a yes. fact that other countries are doing this already, like Spain and Canada Mm-hmm. is allowing Spain. is allowing already our trans sisters to join the Miss Universe beauty pageant. But I know how much ready is the Philippines to accept such Mm-hmm. change. There has been a lot of kanang opinions and ideas going around sa Facebook about this topic. And in fact, one of the, atong Mm-hmm. matawag na beauty queen gyud sa atong mga transgender sisters si Kevin Ballot, in fact, expressed his opinion on this issue. So ang ato Balot. karon is ang Yes, ato Kevin karon Balot. ang ato karon is kanang ang pagkuan ba maminaw Mm-hmm. ta sa mga comments sa ato ang mga ka-8 by 8 and mga ka-self nga family. Okay. So na natin yung mga Yes. viewers. Shout out to Kylie, Cherry Kisa na, Serga, Ray, Silas, and then John Michael Banks. Okay. Ako sa nakabasa ko sa imuhang stand ani tell me Tanner. sa kay Ma'am Jo nga, um, ay, oh, nag-post ko sa Facebook, Ma'am Jo, kay last week, last Saturday, nag-elect mi og LGBT, nag-create mi og LGBT group diri sa barangay Tipadilla niya. Gi-invite pud me to attend sa ilang SOGI sa seminar. In Mm. fact, si Afor ang nahimong president sa organization. Karon, ang appeal sa issue is katong ang pwede ba mo join ang sa ka-transgender sa Miss Universe Philippines. Unfortunately, um, dili united ang ato ang mga kasis ani Ma'am Jo, lain-lain. Divided kaayo when I was listening to the participants pa sa during the Sugi Bill seminar.
lahi gyud ang opinion. We are still not united in this issue. Kay si Kira, si Brax, um, she said, Ma'am Jo, I hope she's watching now live. She said, Ma'am Jo nga, kanang, kanang it's too much for asking daw equality. Murag, we are invading someone's kanang, kanang kuan na daw, murag someone's territory. So kanang murag according to her, it's greed na daw kuno kayo, murag too much na, murag kanang sakto na ba? Sakto na nga gi gi gidawat ta sa komunidad nga we are free to do everything we want. Pwede ta magpa-surgery, pwede ta magpakuan, pero kanang gidawat na gyud ta pero kung mo join kuno pag kita sa pageant sa mga babae murag kinakog na daw Ma'am Jo. I do not know if you agree with that but somehow yes nakaingon ko correct somehow murag it's too much no nga to ang gipangayo nga equality according to some nya daghan po ni comments akong post ato Ma'am Jo. Oh, bitaw no. Ako sad I'm turned between I'm still debating kung unsa gyud akong stand ani kay I also feel for our trans Mhm. sister on their plight nga uh, makuan gyud sila fully accepted gyud sila in all facet of lives and Mhm. like in all Mhm. facet of life unsa naman ko okay inana ba so ang ako sad is kuan siya kanang well having no stand is a stand by itself, no? As I've said, like, ako wala pa jud ko Yes. yung mga stand niya. Kay, depende man gud siya sa kanang country, relative man gud siya sa country kung giunsa nila pag-embrace ang mga atong mga trans sisters, no? O, like, Canada and Spain, they opened up their Miss Universe Mhm. beauty pageant to our trans sisters. Pero I'm not Mhm. so sure with the Philippines kay kuan man gud kanang it also goes with kanang culture and Mhm. maybe perhaps Religion. a huge part of it is religion also. So maybe it takes time, okay? Mhm. Or maybe not at all. Pero I also agree with Mhm. Asakira nga it could be too much to ask. Like for now, maybe Mhm. too much to ask. Like if we can just let the process Mhm. um, even it's very slow, the progress is very slow, Mhm. just accept it. Let's just like to um, embrace it. Who knows, in the future, Mhm. pwede na siya. Mhm. Ana siya ba? Musa ni ako Mhm. ang kuan. Tinuod. Iko ne. I during the seminar, Ma'am Jo, I told the speaker nga let's not be too aggressive in pushing the transgender women to join the Miss Universe Philippines pageant. Kay ang ato sang buhaton is like what you said, Ma'am Jo, it may be slow but padong ra gyud ta ngadto. So dili lang nato i-push aggressively. Kay una sa nato sigurong i-fight is ang Soji bill. Kay ang point ni Shamsi Sopsop Ma'am Jo, kanang dapat kuno kung nanagno siya legal nga documents nga babae na gyud siya nya kanang nagpa n- nagpa sex reassignment na gyud siya so mo na ilang terms so it's impolite it's politely saying nga dili pa gyud pwede karon sa ilahang kuan pagdala sa Miss Universe Philippines. Oo Lahi naman. man gud pod diya sa yes ma'am Siyempre, Jo. yes, siyempre ang mga Miss Universe Philippines, naapod na siya yung mga guidelines nga gi-follow sad, no? Like, Yes. it may not be totally written on papers and documents, but there are certain guidelines that they are also following. Uh, Mhm. yeah, I would also agree with the President ba na si Shamsi Supsup sa Miss Universe Philippines nga yeah, kung mauna siya gina embrace na unsa na mechanic sa Miss Universe Philippines, Mhm. um, I think there's I mean, para lang nako ha nga
Yeah, I agree with you not to push it aggressively kay Mhm, we would always meet some resistance get along the way and mhm, pwede kagubot na pod, whatever, like inana mhm, ganito. Yeah. mhm. Wa And pa I may think Ma'am problem. Jo said lagi, and I think Ma'am Jo, I think i-continue lang siguro, i-intensify lang siguro ang pag-educate sa public about sa SOGI, no? Kanang ma-inform sila unsay mga terminologies, unsa ni ang sexual orientation, unsa ni ang gender identity. In that, siguro through education, siguro makahinay-hinay og sabot ang ang tanang tao nga kanang mao din ni siya, mao din ni siya. So hinahina lang ba dili lang gyud nato. Like what you said Ma'am Jo, it's a process. Though it's a slow process, pero at least naglakaw, naghinay og lakaw, di ba? I Hmm. have nothing against I respect them so much. We have so many friends Ma'am Jo nga kanang very proud transgender woman. Ako sad, I'm proud of being who I am, being in the LGBT community. Pero hinay-hinay lang, let's not push it. Let's not push it aggressively. Kaya, yeah, kadaghan mang mga resistance ani Ma'am Jo, especially like ang religion, ang moral. Ma'am Jo, ang atong suki ni comment na. Mabitaw. The first one nga ni comment sa ato ang issue karon. Miss Universe is for natural born women daw. Mao na ilang gi-fight jud madam. Oo, mao jud na. Natural born women. Mo na Mhm, ko term nga ilang gigamit. Ang ako apod kay like I think that our mhm, transgender community has their own beauty pageant. So pwede ra gyud katunog kay na naman tay mhm. international beauty pageant for gyud for transgender women. So pwede ra gyud dito sa Yes, yes. focus. Diha sa Amerika Ma'am Jo, sa nagkahiusa ba ang tanang states or lahi pod ang states nga nay mga states America nga mo-allow og transgender women nga mo join sa ilang state nga pageant or naasay mga states nga dili mo allow sa transgender women mo join sa ilang pageant. Bisan dili sa USA, divided gyud Mm, siya. Like mm, I haven't heard of anything in line with that nga gi-allow nila ang mga transgender women mhm, to join the Miss Universe beauty mhm, pageant specifically. So murag wala pa ko kadungog ana. And I'm not so sure if there's like mm, a group of trans sisters here nga ni push pod ana kay wala man ko kadungog og mga mhm, news or any articles. I haven't read anything about it. So murag silent lang siya diri pero mhm, I would say pretty divided gyud ang population in terms of some issues around transgender, mhm, even men and women per se. mhm. Ah, diri kay I think siguro Ma'am Jo kay ang sa Philippines um pageant enthusiast mo gud kay atong mga kasis diri. So murag gi-push ko nila pag maayo ba diha sa America kay nay mga states nga really into pageant, nasa mga states nga maybe not really into pageants. Sa Philippines kay we are really into kanang pageantry. So murag gi-fight ini sa atong mga ka-cis sa mga trans no nga kinahanglan maka-appeal gyud ta ani. What do you think Ma'am Jo? Do you think it's pride ang somehow ang ni push nila ani nga we exist? Do you think it's about pride? Definitely kay kana bang the feeling kuan man gud ang transgender man gud, it's not about the physicality of the person. It's like ang kuan man gud na siya ang imuha jud pag-identify sa imong kaugalingon because you identified nga babae na jud ka somehow Mhm, ni follow na pud na siya. I agree with mhm, you.
it has something to do with pride also. Partly. Mhm. Yeah. Oh, I hope Bigor, na atay watching from Sugod, Cebu. Thank you. dapat mo share mo sa inyong opinyon karong gabi una kung unsa gyud yung opinyon. Bitaw, among i-post inyong mga kuan, opinion o mga stand ninyo sa around the issue on our transgender sister joining the Miss Universe beauty pageant in the Philippines. Mhm. I hope sad Ma'am Jo nga we have transgender women nga mo comment sa ato ang atong live karon sa YouTube nga kana or in fact mo like what Sir not Sir Paul but katong teacher gali Ma'am Jo nga nisud siya ni appeal siya sa ato ang discussion. I hope we have transgender sisters nga willing mo participate sa atong discussion karong gabi una. So I hope we have Naabot ay daghan sa atong 8x8, wa ko kabantay ka. Kaya nga atong mga sa 8x8, 8 by 8. kaya atong mga ka-8x8, Naidag mga Amazona, man gud ni sila. tinuod mga Amazona gyud Ma'am Jo mga we have I think si Ashley Oo. nya si Aza Akira ato ang number one supporter nga mulugwa gyud sa ato ang tournament. Oh, pero wa pa ko kakita ni Ashley nga mo ni join sa to ang Chikahub. Oh, natay, hala, wow. Okay, ako ning kani kang gikan ning Joshua, gikan ning Rain, Sellers. I also agree, Madam and Ati Tanner, that trans for MUP is not equality anymore. Because for me, equality is not stepping on others' rights. We've been craving Wow. equality for so long. Yan na siya sumpay. And when sometimes we overlook things, we already end up being greedy. Okay, thank you so much. I understand. I think Rain. that's correct no. Oh. I think ang gi-push sa ato ang mga trans sisters is not equality, but I think it's equity. Murag inana gani. Mhm. Oh, equity Mhm. lang. Mo ilapon na nga ko ano standpoint. Like ako, Mhm. I would consider myself a transgender woman, pero I chose not. I Mhm. haven't chosen yet to be um, undergoing the surgery, but on papers and documents, I'm Mhm. already a female here. So inana ba? Mhm. So there are a lot of Pero things Ma'am Jo to kakunan ang atong public about mhm. what is really a transgender woman. Kaya daghan man gid ang wala kabaw gyud unsay correct gyud definition sa kanang being a transgender woman or man gyud wala pa sila kay kuan na. It's not about the physicality Ma'am actually. Jo It's like kanang mhm. So Ma'am Jo, I think it's time to educate the 8 by 8 community about the procedure that you have in America. They are curious also your sexual orientation, gender identity niya. Karon kay you mentioned nga you are a female na sa America. So how was the process, Ma'am Jo? How was the process? Was there any uh requirement? naa gyud siya requirement gyud ang kung mag-transition ka into Dapat ba imong hormone is like this? Dapat ba na ay medical consultation with the doctor? Mhm. kuan siya actually ang process niya is first mo undergo jud ka Mhm. og hormonal treatment mao ra gyud na siya kay ang gikinahanglan sa court kuan ra man gyud siya ang unsa ni ang certification sa doctor nga ni undergo ka og hormonal treatment mao gyud na siya Mhm. first.
And after that, wala na. No questions asked. They would Mhm, change your gender marker right away. Inana siya diri ang rights sa mhm, mga kuan, mga mhm. goal para nato kung ganahan ka kuan transition into a different gender Ay, marker. wow. Oo. Mhm. Inana ka fast sa New York. The same ra ba sa ubang states diya sa Amerika, Ma'am Jo? I think so kay because it's a state kuan naman na siya state, kuan na siya Hmm, kanang murag sa kuan na gyud siya ba federal law na gyud na siya. I don't know if it's a law but I think it has it's on the federal level na gyud siya. hmm. Kay bisan gani ang mga Inana ka bata, not only the adults, kay bisan ang mga bata at a very mhm, young age nga kung maingon na sila nga, "I'm this and I'm that," puwede ra gyud mhm, sila i-change sa ilang parents. hmm. Ana siya. Wow, tapas ka inana ka liberated ang America 'no. I like Mm. what you have said earlier, Ma'am Ja, maybe because of our religion, 'no? Naam say mga Catholic diri pero I think wala naman sad sila say about that kay I think they fully understood sa kanang individuality or sa kanang sa tao gyud nga ni feel nga they are trapped in a different body. Different body. Oh, yeah, Mhm, but they are this. Murag mhm, inana ba siya? 'no? Ka Oh, ka I hope we have that in the Philippines, 'no? Kay mao man na ang gi-require ni siyang si Supsup ang national director sa, MUP nga kinahanglan by documents, by papers, babae na gyud ka. Like, hmm. hmm, hmm, dapat i-undergo ka og kanang medical consultation about sa hormone. Ma'am Jo, how many percent of kanang female hormone nga ma-consider na gyud ka nga babae sa diha sa Amerika? Actually wala sila gi-require ana. So as long as ni-undergo ka og hormonal treatment for your transition, Mhm, enough. mhm. Mao na siya. Oh, wow. Hmm. Sus kanindot diha. So ang ubang mga transgender sisters nato ganahan mo mobalhin diha kay kanang they wanted to change kay So diri this sad is Ma'am Jo my kay nga tanawa, naman gyud this is my government ID and it says here sex right here. It's F. wow. It's female. Yes. Yes, I've seen it clearly. It's an F na. Okay. Just Wow. Wow. Kanindot pud no kay ang diri Ma'am Jo bisan pa mo pud na ano sometimes it's somehow offensive to those transgender sisters nato nga they have undergone uh um sexual reassignment pero sa ilang ID male paghihapon And another no? thing also is that you can change your name. So like I changed my name Mhm. into Jojo Jamal Janae. So yeah, that's my legal name now. It's no Ah, longer the old name that I have, which is very masculine. Jonathan. Sorry, Ma'am Jo, to mention your male Okay. name. Pero ang Janae, Ma'am Jo, it's that your middle name or No, that's the I just like it. Like I just heard it. Like ah, just ring in very, very what you call this important sa akong ear. Mora gid siya. I actually when I requested for a change of name during the interview, I was asking why Janae? Niya na lagi sila. Niya na nag-interview na. Yeah, I just told him that I just like it. Like I like the sound of it. That's the only mhm. reason. Okay. He even asked me if I am married already. Is this the last name of your husband? He go, no, I'm not married. I'm single. I just want to have that last name attached to my previous last name. So it's Damal Janae. Wow. I want it added because I Is like the sound of it.
Is it expensive, Ma'am Jo, to change your name and your gender identity? Is It's it for expensive? no, it's free. Wow, wow. It's very different. There is a Philippines. Ka you have to pay a lot just to change your name and No. to. Puwede ra man gani during application sa imuhang bag-o nga passport, puwede na mo i-attach ang certification sa imong doctor. They just change it right away Mm, without any question, without ang kuan lang, ang change sa name kinahanglan gyud siya og court order. Pero moadto ra sad mm, ka sa kanang state court and then mo kuan mm-hmm. ra ka apply for a change of name and that's it. Sa imong passport, Ma'am Jo, pwede na sa nimo i-change ang imong gender. Actually, kuan na, change na sa akong passport. Tanan akong documents diri is female na gyud siya ang kuan. I don't know og magkuan kog Wow. kuan passport sa Philippines for like dual citizenship kay in which I have not done yet. Wa mo kay baw og Oh, pa. amazing. No, Ma'am Jo, it's mhm. Asa naman ni atong mga ka-8 by 8 karon, Ma'am Jo? Wala pa man gyud ni comment. Hindi I ako think mag si Sue pa gyud ang ni comment about transgender women joining Miss Universe Philippines pageant. Siya, sa baka atom kani ibalik dito sa kuan sa si Kylie Kylie ni Facebook. View, si Rain Celos ni View. Sa Facebook manggod kay ma-divide Again, kuan like there's no such thing as wrong opinion, everyone. mao jud, Facebook. Bitaw, Ma'am Jo, kay interesting ra ba kay ang topic? mao jud. Nga Mm. nakahatag mo sa atong opinion. Nanginhanglan ta silahang stand. Daghan pa gyud kayo ang mo comment sa Facebook, no? Lagi, ang angko tempahan. Lagi. Puwede pa man ako ma-edit Ako diri, man jo sa akong stand katong post na mhm. "Uy, nawa si Tanner." O sige, ako siyang gikuan ha, gi-share sa atong Facebook, sa akong wall og sa kanang central kay di ko ka-share og daghan pa nga kuan. Nawa si Tanner kadiyot. Akong co-host nawa. Mm. Bitaw oy, it's a huge conversation gyud kana siyang kuan, pag-join sa atong mga trans sisters sa Miss Universe beauty pageants, especially diha sa Philippines kay murag not only the community is divided, ang kuan pod ang kanang community sa atong mga allies pod divided gyapon sila sa kuan kana nga idea. Murag inana ba? I don't know og wait napay comments. Oh, nanatay Facebook user. Hello everyone. Please, if you are a Facebook user, kung namo nag-comment sa Facebook, please write your name para ma-note pod namo ang iyang participation sa atong Chikahub karong gabhion na. Wato na to si Tanner, kay si Tanner na wag tang lagkalit. Unsa ba? I have one Facebook user here. Please write your name, identify yourself, kinsa, para ma-note pod namo. Okay? Wa pa di ko ka-shoutout sa uban nga ni Joy nato no si tay pa. Oh, mana di ay. Si Bigoy ako na ni shoutout. Watching sa Sugod Cebu. Kalayo ba? Ay, okay. Shout out Jobert Daniel from Mandawi City.
Share na mo sa inyong opinion and idea about the topic on whether you agree on letting our transgender sisters to join sa atong Miss Universe beauty pageant in the Philippines. Ako ni lista, ibalik ni Tanner kaya kuan. Wait, ha? Na, Hi, Prime Tano. Good evening, pod. Kisha Anori. Oh, Denise. Yes, hi. Venus. Angelo. Angelo Yokti. Okay. Ako na ipanglista kay basig di na ni makita ni Tanner. Nga, maapil mo sa ato ang raffle karong gabi una. John Obando. Thank you for tuning in. Kaysa kinawala gis Tanner unya ra kadiyot. Mag-continue sa atong kuan ha kanang discussion about sa atong topic karong gabi una. Once mabalik na si Tanner. Ipaglista sa nako inyong mga ngan kay nabi tay raffle draw. Denise. Cello Yokte. Oh, Sir Arnold, good evening. Oh, from Olango Island. Kisa may taga Olango. Oh, nibalik na sa Tanner. Tanner, akong gi-share sa Facebook ni daghana kay ni ko ni so imo matanaw balik si imong makuan. Dili ko ka view. Ang ako rang nalista kay si Sue, si Cherise, si Bigigoy. Si kuan mag-ulang ni join sa atong Facebook si Jobert Daniel. Ilista Tanner kay para Jobert? Jobert Daniel and then John Obando. Nya sa atong YouTube channel si Ephraim Tano. Nya Kisha Anori. Denise Catalia, si Venus. Catalia. And then si Jello Yokte. And Sir Arnel Aventuna o si Ma'am Amy Aventuna, they're watching right now. Yeah, si April Estor. Sige na. Fight na, April, sa imuhang stand about sa atong topic karon. Do you agree nga paapilo na to atong mga trans sisters sa Miss Universe Philippines? Naapod usa Josephine Arche. Kadaghan kaayo tag John Espina. daghan kaayo mo sa Facebook, Ma'am Jo, no? Logi. Ako siya git-share og balik sa Facebook. Si Tata od na siya. Yeah, Gwendolyn Rihes. Amo ni silingan. Hello. Kadaghan. Ay, lisod na si Kuan. Asa Akira. As Akira, ang topic namo karon is uyon ba ka nga mo appeal ang atong transgender sister sa Miss Universe Philippines pageant. Nya, nakadungog ko sa imong opinion pero dapat imong i-share karon. April Store, ano na, tingog na diha.
Nga mga taga New York nga ni-appeal no si Francis Veray Ariosa. Hello, love you. Thank you for tuning in. Ay siya, basta Bisaya gwapa. Thank you. Nga kauban namo diri sa Bronx, Barangay Bronx si Fonzie Max Xavier. Nga si Torme, si Joy na pod. Oka, kinsa ning Oka? Harley Vega Enzo. Ubay-ubay Okay, na ang ni-view. lagi. O sige, balik na ta sa atong topic. Oh, sige. Dapat naminaw sila balik, Ma'am Jo. Lagi, uy, share na mo sa inyong opinion about sa topic. Do you agree to let our trans sisters to join the Miss Universe Philippines? Considering nga Mm. countries ni allow na po na no like Spain and Canada. JM Ilanan, Michael Ilanan. Si John. Oh, John Michael Ilanan. Shout out. Oh, sige Asa na. naman inyong Inyong mga opinion, okay. inyong mga stand. Ato ibalik, Ma'am Jo, atong gistorya kaganina kayo sa katong wala nakadungog. Oh, Like sige, what we sige. have said, One. like what we have said earlier, uh, dili ang LGBT community wala nagkayusa ani nga topic, divided ang group. There are those favor nga mo join atong ka transgender sa Miss Universe Philippines nga pageant. Ang uban sad dili. So karon mo ning tuyo ni Ma'am Jo nga kadung sa inyong tagsa-tagsa ka opinion. So again, let's remind everybody that there is no wrong opinion. Everybody's opinion is correct. So it's free. O nag-comment Oh, na si Dennis Catalia. oh, sige, go Tanner, basa ha. According to Dennis Catalia, there should be a separate pageant sa trans og natural born women. Uy, kung ang ibay kaha mo join sa gay pageant, pili ka malain ana. Yeah, mo So, no? So kung i-allow ang mga trans sisters nato to join the Miss Universe Beauty Pageant, pwede sa siguro ang mga women mo join sa kada ba dapat naman taekwondo kanang unsa na mm, international mm, i-open basag ka siya sa mga women pod. yes, Ay, kuan man kaha, equity man kaha. yes. If so mo po ng question nga atong i-raise sa ato ang mga transgender sisters, Ma'am Jo. Um, uh, are you willing to compete with naturally born women in the in Queen International or in sa Cebu City nga pageant nga itawag nila Queen Philippines? Are you willing to compete with, di ba? Oh. Pero ang uban, Ma'am Jo, nasa mingon nga willing, I think some, like what we have said earlier, Ma'am Jo, garbo man po ni good nga, maybe because before we were ostracized, we were discriminated, so karon murag tungod siguro sa panghitabo pod sa una nga we have to stand and we have to fight for that right. We have to fight for equality and equity. Mm, maod jud. So ug mao nang mustiryaha, i-open na lang tanan. Bitaw oy kanang nate bag-o mga ni Joy nato no si Ma'am Ofelia Gargoles, si Jewel Cabahog, Kent Warner Fuentes, shout out ninyo. Arjan Baldago. Okay, mo mga bag-o ni Joy. Ingon si Ma'am Ofel, kaabali na ako siya sa Pitos National High School before, si Ma'am Ofelia Gargoles nga apil sa di siya sa atuang kuan, sa atuang 8x8 staff. Gikan pa Yes, si pagsugod, Ma'am Ofe. gikan pa pagsugod mo ni siya atong mayordoma sa mga kanang food allowance sa kada team. Oh, ang opinion ni Ma'am Ofel, okay ra uy na mo join, o di ba? Wow, from a cisgender.
willing ra Oo. siya, okay ra siya nga Kani si Ma'am Ophel kuan gyud ni siya kanang true ally gyud ni siya sa mga Becky. Kani si Ma'am Ophel. yes. O na ni comment diri sa comment ni Denise. Murag sakto man siguro ni sakto jud Denise Catalia. Dili tanan apilantan. Di ba? Yes. Oh, di Like oh, like what we have kani kang April Easter. So good na sa April, oh. sugod na ba oh. Oh, di ba? According to April Store. Ako basahon, Ma'am Jo. Sige, sige, go. I do not agree because infiltrating the realm of biological women's pageantry is a form of disrespect to their women to their right as a woman. What we are fighting is our LGBT rights being human rights. So I think asking for more than that is too much already. Yes, like Oh, what we have said earlier, Ma'am Jo, I think it's greed na siguro ang ato ang gi kuan ani hinahinay lang ta like what we have said earlier also like we should not push aggressively uh the the rights of transgender women. Let's do it slowly, but at least there is progress. Sanana lang nga hinahinay. lagi. Pero opinion po na sa kung ano ka usag-usa na Mm, okay. Ang ato pong mga trans sister pod naapod sila ilahag yung kuan. Hinana pod. mm. Irespeto lang ang opinion sa usag-usa. Niabot Diba? ko Kani mm, siya nagbuhag yun ni siya nga kanang hugot kanang kuan ba kanang pride from kuan jud Miss niabot ko sa Ma'am Jo nga there was this a transgender woman niingon nga ma diba katubang na naka-appeal yun sa Miss mm, Universe Beauty Pageant si Miss Spain dito gito siya I think dito gito siya nagsugod yun na pwede ra gyud di ay no dito naka kuan og hugot pride ang ato ang mga trans sisters. mm, mm, O si Bigoy, atong paminaw si Bigoy. mm, Dili na na siya mhm. matawag og Miss You kung ang mga Dito murag transgender na na ang lipad na-stimulate na ang mga dugo sa ato ang mga ka-trances nga pwed trans you na na siya. O o kinsa man ni? April Easter gyud ko laban. Go April, kita duha sa luyo. trans you na na siya. Hihihi. Grace Cam sa atuang si Ma'am si Grace Cam. Dili siya ni join sa atuang YouTube channel. Repos Agib Garganera, thank you for joining us. Sa volleyball na ilang gimin, Ma'am Jo. Duha sa loyo, libero ang duha. Mao lagi kuan siya libero og kanang defense specialist. Kaya actually gyud diri sa kuan na pwede gyud ka mo gamit og defense specialist niyang usa libero sa likod. Ang kuan Kailan mo lang kang Grace ka, Ma'am Jo? Si Chairman bitaw na. ha? Yes. Shout out to Repos Agib Gaganira, the mother of LGBT in Cebu. Actually ka-join ko at unsa man to nga ako na-join na nga activity before. Kat, Yes. unsa man to katugaling ah Gaksakubi man siguro 'to, nga tong sa 20 ba nga gikuan giheld. It was a huge event niya niadto gani ko. Kay nitabang masag ko atong kang Georgian nga kuan nga booth. Gaksakobe. Oh, Gaksakubi 'to 'no. Oh, dito bi ako ato. Gaksakobe, Ma'am Jo. Gaksakobe. Nindot kay ang mga booths. Mm. Usa po na sa mga advocacies ni Repos Agib no to unite the LGBT sisters. We have to kanang murag it's a gathering of all LGBT sisters, Ma'am Jo. That's one of their advocacies. Ingon na hinay-hinay nga mga activities
to tell the public that we exist, to let everyone know our existence. Let's not push it like what I have said earlier. Let's not push it aggressively. Let's do it slowly. Let them understand through education, conducting Soji Bill seminar, mangin-ana nga mga activities. Oo. Nindot gid na siya. Mao ganing katong pag-ask ni Georgian for help or support sa katong unsa man 'to nga ilaba tong kuan. So yeah, I said yes. Basta anything about sa LGBTQ nga community, I would Mhm, also support it. Hi ma'am og sister mhm. nurse, kuan si Grace Cam lagi. Si Thank you chairman, si thank you chairman na Ma'am Jo. for naman. Bigoy, si Miss Page jud ang naglubog ani. Si Miss Page ko na naglubog ani. Atakan ning bigoy. Kinis kinis bigoy oy. Kinis bigoy Ma'am Jo. Bugal-bugal. Lagob kaayo. April, pwede na siguro mo-appeal ang mga trans pero walay jupitay para buak sa Unya na namatay mga trans nga kuan na kanang kuan na gid sila o kana apil na ilahang unsa ni organ na change na gid sila. Kana nagyang mi-undergo na gyud og kanang sexual reassignment. Mao jud. Facebook user Okabi aw hagaga kinsa man ni siya uy. Good eves there. Nanats kinsa man ni siya. Ako i-post imong comment ha. Dili po jud pwede mo join madam kay ang mga trans na may different pageant like Queen International. O nya naam sa gate ka ng virtual pageant katugaling giapilan sa duha ka trans po diha sa atua sa Cebu nga mga manok po ni Carla Yes, Geng. yes. Manok to ni Carla, Ma'am Jo. Lagi, Manok to ni Carla Geng. lagi. Nakakita po ko ato, Di ni tanaw I ko. think I think dito Ma'am Jo, dito ni comment si Kevin Balot. Kato dito siya ni comment sa Twitter nga kanang a very strong advocate of transgender women joining MUP but organizing trans pageant. So murag naay kamay sakto pod somehow si Kevin Balot nga if you are an advocate of transgender women joining Miss Universe Philippine pageant, do not organize a trans pageant. Murag inana ang point ni Kevin Ma'am Jo. Okay. Katuto nga pageant. Mm. Oh, from Sa Rain Australia, again. wow. Ako basahon Ma'am Jo, Sige, go ahead, partner. respect begets respect. So why not respect the natural born women and sagdan na lang ang pageants that are made for them. There are limitations to every rights. Bitaw pod sakto pod si Rain Ma'am Jo, si Su. Gahot kay si Suron. Uoy, ana magid na. Your right begins when the rights of other start. Yan siya. Mhm. Sakto madam, kita asa ni? Kita to, gaksa kubi. Yes. Wa naman to na usban Mhm. no. Tungod na nag-pandemic na. Nindot ba ito siya nga activity baya jud. Ganahan kay ko ato. I stayed yun kuan hantod atong presentation sa katong unsa to naman to yung beauty pageant naman sa to kanang beauty pageant pud ato nga time nya mura gi-present ang mga candidates po dito. Mm. Apil guys si Pete ato. Asa ka asa ka ato Ma'am Jo sa Plaza, ano no, sa Fuente, Sa sa Loraga or sa Parian? sa Puente, sa Puente ko naka-join. Sa Fuente, gak sa Kobe. Mhm. Pero Oh, ang New York Ma'am Jo, di ba napod mo yung Pride Month?
Naa naging pride parade gyud diri gani jud. In fact, ang amo Mm, ang kanang club, volleyball club, participant gyud siya ana nga pride parade diri. mm. Hudak tagis kuan, Rain. If ganahan ta ma-respect, then respect women's pageant. Just saying po, di ba? Pero di gis lang, pero Gahot kayo mo kadaghanan usa di sa ba mga tayo, Barbies. lagi oy. Kadaghanan di siya ganahan, no? Ganahan ta kung naay mo kuan, mo Mm, comment po ba sa ilahang feeling nga okay ra jud an kay si Ma'am Ophel pa may ningon nga okay ra mo join pero period ana ra walay ka ng lagi. specific details. For me, dili jud mo pwede Basin mo si join ang trans sa MU to MU because we have our own boundary in our life. Iring. Kisa man ni. Facebook user gyapon. Oo. Basin si Takway Ma'am Jo, siya na atong ipaabot nga mo, agree gyud siya. Waiting ta ni Takway. Ganahan ko maminaw ni Takway kanang unsay iya jung kuan. Gusto ko nga mo side siya for the trans sisters nato nga gusto gyud og mo join sa kuan Miss Mm. Universe. Kani siya from Romel Abel, one of the teachers pud sa kuan. Os kato ni siyang nag-viral gani kato gali ni kanta sa katong wedding gani si Romel wedding nga Ah, katong ni kalit mm. buto ang katong confetti nga yeah di ana mo si Romel Abelian ni visit po ni siya diri sa New York kay amo ni siyang gi-invite sa among International Educators Convention sa AFTA. Nakaani na siya New York si Sir Romel. Wala wala siya ga-teach diya Ma'am Jo. Wala na siya sa Philippines nga. Naman good me ka ng Mm. kuan kanang program sa AFTA kanang International Educators Convention nga we invite teachers from the Philippines to come to New Mhm. York and attend a Mhm. professional development kuan chuchubre sa amo nang kuan association diri sa mga teachers amo silang Ah, tagag-invite ug ma-approve sila sa kuan sa kanang agent as embassy sa embassy embassy. makaari gid sila New York as kuan kanang Ah, tourist grantan sila tourist visa na I think si Romel na grantan ni siya tourist visa for 10 years na siguro. Okay. mm. So ang iyang idea is my idea and opinion, let's not be selfish. As a gay person, it's too much. If mahitabo na mosamot na gyud kalibog ang world, there is no Mhm. equality in it. Kay atong mayatakan ang mga pagkababayi sa mga babayi. Naamantay Miss Queen, Chuba Chuchu, o Miss Gay, that's enough. If mauna i-open na lang nato sa mga gay and trans ang boxing, wrestling, shoplifting, kidnapping, backbiting, charing peace. Ang importante na patay panlasa. Hihihihi. Thank you, Sir Romel. Nabuak ko later part sa imong comment. Murag simple ra kaayos kuan. As a Akira sa iyang, Kim Cho ang iyang tupad sa iyang picture. Baby steps o taner. Never abrupt things. Duh. Short and sweet. Kaayo. John Villarta, thank you for Yes. tuning in. Si John Villarta, usa sa mga Facebook user. Hello Jan. Kanini, tingog na po si Hello. Jewel for the first time. Thank you, Jewel. Sa atong mga captain sa ato ang Central Division 8 League. Apil ba na siya sa Barbie Som Jo si Jewel, di ba? Yes, Barbie pa na siya. Apil na siya sa Barbies. Basata ner ang ihang comment. Okay, according to Jewel, opening up the pageant to transgender contestants would allow a different caliber of participants and also a wider range. But because of the amount of plastic surgery they may have gone through, they may have an unfair advantage. In short, I do not agree po. Thank you. Wow. Di ba nindot tayo og sinugdanan mo ra gyud mo agree na gyud siya sa ko ano? Namo. Abi na kung agree na gyud siya, ay okay. Yes. Napo ito ni comment sa kong post, Ma'am Jo, nga niingon nga, um,
before daw maka-join ang MU ang woman to Miss Universe Philippines pageant, dapat i-check sa kuno kung sakto ba i-check ang efficacy sa surgery. Kalay sa daon, no? Ang lagi. Kuha na sad na siya pag violate na pud na sa human rights. Kuha Yes. gusto na maayo pero kuan lang, I hope joke ra to ha. Oh, from Sir LD Max Xavier. Pwede ra gyud kung wala maka-violate sa Miss Universe guidelines and criteria. True. Muna akong gi-mention sa katong pagsugod nato nga naay mga guidelines sa Miss Universe and Mhm. sometimes ang mga countries pod na sila ilahang own guidelines aside Mm. sa franchise nga Mhm. guidelines sa Miss Universe. So kay pwede man gud mag-impose pod ang kuan unsa ni ang kada country their own specific guidelines based ra pod sa franchise guidelines ng sa Miss Mhm. Universe. So inana ra Yes. siya, very We'll true. just we'll just follow the guidelines. Yeah. Correct. It's all about respect ra jud tanan. There is a proper place jud para sa tanan. Wow. Mhm. Gwa Shofa kay Denise. Uy, Shofa kay Venus sa iyang profile pic. Bata kay siya sa iyang profile pic. Diba Venus gid siya. Kani Facebook user basahag taner. Okay. Dili sa ingon na mo contrary ta sa gusto sa mga trans na maka-appeal sa mga pageant na gusto apilan. Pero mismo kita, madam, kebalo ta sa ato ang boundary. We all know that gays or trans are connected to the boy. Nagpalabaw lang jud atong feelings na girl. Wow. Murag ka ng katong kanta no, I remember the boy but I don't But I remember remember the for feeling the feeling. anymore. Lang, kita man ni siya. Thank you. Lagi no, ang please tell your names. Kinsa maning Facebook user. Daghan ang Facebook user karon, Ma'am Jo. Lagi para maapisan mo sa atong raffle draw karon. Bitaw no. Bigoy. Again, hala ni hunap gis Bigoy no. Kani ganahan ko ana kung si Takway ang ipadala sa PH. Ako mo post mo join ang trans youth sa Dagong ka Bigoy ha. Asa si Takway kay aron mo tubag siyang Bigoy. Karon, Ma'am Jo, wala siya no sa tanan na bang mga Facebook live nato or sa atong live kina siya. Oh, nabitaw. Wala siguro kahiring. Sa ba? April is store. Go Tanner. Read. According to April, the better thing to do is to suggest na lang a totally new pageant where katong mga babae o trans nga ganahan mga pil kay okay ra para both won't be subject for criticisms kay naaman sad mga babae nga okay ra para nila nga naay trans mga pil. Murag neutral pageant for trans women and naturally born women. Mo na yung murag pasabot ni April, Ma'am Jo. Ako actually ganahan ko ani. No? Pwede na sad Mm, siya. Common ground pwede ba? kaayo. Nga both kuan can take Mm, space sa kuan. Actually, ganahan ko sa imong mhm. suggestion April ha. Nindot siya actually. I From hope my na ay makabasa ani nga kanang beauty pageant organizer. maud jud. Oh, from Mom Grace Cam. I believe the rules should stay the rules during the entire pageant season, and they should never change until at least the new season when contestants can sign on to compete. Exactly, di ba? No change yet. Thank you, Mom Grace. Na na Mm. naa si Barbie dili sa balay. Uy, nagkatawa naman the mall and tenor. Oy, tempa, ni-comment na si Kuan. Si Jason Kent Imperial. Ay karon nana si Jace, nana si Takway, Ma'am Jo. Sige, go Tanner, read. Wow, kasyofa sa iyang profile pic. Oy, pang trans ka ayo ko Miss Universe. Atong basahon, Ma'am Jo. Sige, go.
Yes, if a trans woman looks, acts, thinks, and interacts like any other woman, but does so with more grace and femininity than the other girls in the pageant, there is no reason to deny her the chance. However, she needs to be officially of the male gender first. This would be a major obstacle in many countries where trans women are denied the right to change their official gender. Example, in all cases for Thailand, in most cases for the Philippines, why magbuot na ako? Uy, of course, imuha man ang opinion, Miss Barbie Takway. Pero I agree also nimo, no? Kay ako gani wa pa jud ko'y kuan kanang klarong stand-an na kay ako sad kuan man good, I'm thinking nga ang kana man allowing our trans sisters to join the Miss Universe beauty pageant is Mhm, relative chat country to country. Inana mhm, gan kay depende man sad na irespeto man sad gyud nato ang kuan culture, ang mhm, religion, daghan siyang kuan gyud kanang levels of unsa ni consideration. So I mhm, would say relative gyud siya country per country. So mhm, kung ang Philippines maabot na ang time nga i-allow nila, well and good, 'di ba? mhm. Siya. Akong ibalik ang pangutana ganina, Ma'am Jo, para kay ang uban wala man nakadungog. Ang sa Amerika, wala pa open na og transgender. Wala pa ko kadungog ang mga Mhm, conversation ano, in fact wala pa gyud siya makuan murag silent diri, mhm, pero I would say divided gihapon ang community in itself. mhm, Like in the Philippines, wala pa sa gyud na siya, wa pa ko kabantay gyud. I haven't read any kuan gyud article mhm, around the conversation and letting the transgender women oo, join Universe USA. Maybe mhm, naa na pero wala lang nako na nabasa siguro. mhm. Siya. Pero sa tungod ani nga topic, Ma'am Jo, nag-research pug ko sa Pakistan kay it's a very Muslim country. Na pud sila gi-conduct nga or nga activity nga for transgender. So I think hinay-hinay na sad siguro kay ang Pakistan naman sila trans pageant, Ma'am Jo. I think nakabasa ko yesterday night or Friday night. O lagi na siya na actually kanang slowly na gyud siya ang kanang countries is recognizing even the Muslim countries no ang uban Mhm, recognizing sa presence gyud sa mga transgender sisters nato. Pero on the conversation around letting them mhm, join this Universe Beauty Pageant, which is like the largest beauty mhm, pageant on earth, murag wala pa gyud siya kaayo ma-open. Murag mhm. inana ba? Makadaog na ba ko sa one kama taner, Madam Demo? Takway. Ala, uy, i-draw mo na siya takway. Di man siya ay, sorry. O Roy Olan, just tuning in. Hello, good evening. Gikan ko ng Laba. Rufa is watching late. Okay. Wala siya kabantay, Ma'am Jo, nga na-mention iyang name ganina as the LGBT president of Barangay Tipadilla. Una ay kuan B information from Max Xavier from Fonzie Max Xavier. Mauni ang eligibility sa USA ni siya. Mm, I USA iyang represent gi-mention, and Ma'am Jo. warrant. Okay, kani. I represent and warrant that I am a female, recognized medically and legally. Alo, nag-research yun dahil sa kuan. Oy, Sir Mhm, Fons McXavier as a female in the United States. If my gender or sex designated at birth was not female, I represent and warrant that I have fully completed sex reassignment, which can be certified by a physician if requested by Miss Universe or state pageant director. And I have received and can provide, if requested by Miss Universe, legal recognition of. O say sumpay. Oh, actually, inaana man gyud ka open ng US no pero I mean, wala pa ko kabantay og trans women yun nga ni-appeal sa mga pageants sa mga babae diri. Kay babaliktad gyud na siya, magbaniog gyud na siya kay kabaano mhm, ba unsa ka liberal ang US. America.
Mhm, Oo. In fact, kani siya nga kuan gani, oh, is very open gyud siya, 'di ba? Kani hmm. siya Tenet, 'di ba? Thank you, Sir LD. Thank you for Os the information. Osang dilemma is watching. Hala, may paniapil ko karon. Si Miss Osang, You're always welcome, Osang, to join. Pero ikaw ra jud ang pinaka-busy sa tanan. Hindi ka mo join namo ni Ma'am Jo. Kami kay heavy. serious na ba kay Mhm. Ah, si Jobert Tanya. Dili man sad sa ingon bilatan ang trans makaapil sila sa ilang gusto kay dili man jud malalis sa NSO na male jud ang nasa birth. Tinuod jud no. I mean, different ang case diri sa US kay you can always change your gender marker here from male to Mhm. female. Ano siya? I think Change. Ma'am Jo sa Philippines nga ka transgender cis nato is mo nilang struggle diri ang pag-change sa ilang legal document. Lagi jud no. Pait po, di ba? Mm, Listen, are you like babae na kay katan-aon and all and everything ya mhm, pagka imuhang kuan imuhang name is boy kaayo, lalaki kaayo. mhm, Nya imuhang lagi. documents yo male gyud siya. I understand yun, ana. Ako sad Mhm, sa akong part, it took me the longest nga maka-decide gani to change my gender marker kay I also mhm, consider a lot of things like di ba ka siya kuan sa akong family, inana ba? But mhm, at the end of the day, naka-realize ko it's all about me. It's not even about the mhm, people around me. It's my mhm, choice. mhm, So I don't have to think of others. Muna siya kung mhm, what muna siya last na ko nga kuan then I took the chance to changing my gender mhm. mark. Pero And I think Ma'am Jo, mm, on the process of the gender reassignment, I have not totally um you know decided on that. Pero there's an inclination actually. mhm. When? That's still a big question for now. Kaya ako said one So step at you're a weighing, no, one step at a time. Kaya I'm still in the kuan kanang unsa na mhm, hormonal treatment process pa sad siya. Although pag sugod na mhm, ako, certify gyud din sa doctor so that I can change right away my gender marker even if I'm still in the mhm. process of you know hormonal treatment. I So, yeah, I can honestly tell that I'm still taking hormones right now. mhm. So you're weighing things there, Ma'am Jo. It's either to undergo um, sex reassignment, and like what you have said earlier, said there were so many things to consider kung magpailis ka or not, or ang sa imong gender ko ansad imong i-consider imong family. I think that's also because we have that kind of kuan mo gud sa Namjo culture ba nga we are so close with our family. Yeah, dapat i-consult na to ato mga decisions. But you are very correct also, Ma'am Jo, nga kanang you are of right age to decide for kung say makahappy na to. Let's just follow sa atong heart kung say makahappy. Like we will not deprive everybody to make a decisions sa ilang mga tagsa-tagsa nga kinabuhi. Sakto pud kaayo. If they want to take hormones to undergo surgery for kana mahimo na gyud silang babay, go. That's their Like choice. like I would say in the long run, family is family. They would always Mm-mm. respect your choices, and there may be some resistance at the start, but in the long run, they will accept you because that's the love Mm-mm. of the family. It's totally different. Inana siya. Arjun Mm. Badago, naa ko'y ask
Titaner, naay pageant para sa mga trans like Miss Universe kung kato na lang di ay ilang apilan. Kuan na siya'y kuan, different name pero dili siya Miss Universe nga kuan, Mm. 'di ba? It's Queen International. Queen International, kanang on stage gyud Mhm. siya na katupong bag-o nga pageant nga kuan lang siya, virtual lang siya. Nga ang Mhm. first winner is from the Philippines gyud. Mm. Ah, And sa local pod nga pageant ninyo, we have in Cebu nga gi-organize sa usa sa mga sikat kayo nga designer sa Philippines, ang Queen Philippines hmm, nga mag-abot yun ang tanang gwapa sa kuan sa on the national level kay na may mga tak nga taga Manila, taga Mindanao, taga Visayas from Bohol or other region of the Visayas. So daghang pageants for transgender women. uy, ako ay di gyud na nako Mhm. kaligtaan kung naa ako diha sa Philippines, I would always watch kanang Mhm. pageant ni Carrie Santiago. Mhm. Mhm. Di gyud na Kay nako siya every kay ganahan kay ko. Heavy ang mhm. production, basta I mean kuan gyud siya, world class siya nga kanang beauty pageant sa mga Mhm. kuan trans gyud. Mhm. And ang sakto po ka Ma'am Jo, nindot kay yung production so that means ang Queen Philippines, it's not lesser compared to uh Binibining Cebu o Mr. Cebu. So it's Uy, equally prestigious. So diha lang exactly. sa mhm. 'Di ba ang katong previous atong last nga winner was, siya ang nag-represent sa kuan, Queen International. Kato galing kuan Yes, yes. yes, siya Yes, man yes. represent katong Taga hmm, si Jess Labares, Ma'am Jo, oo, 'di ba? Siya taga kuan Kamputhaw. oh. Mm, Ah, mm. taga-Kaputa ka Jess? Pareho na din ning Ah, barangay, taga-Kaputa Purok din Jess. Purok 5 man siguro Ma'am Jo or Purok 8. Ah, mao ba? Ah, Purok Mm, 5 ani lower, Dignas compound. Ah, mm, mao ba basig Purok 8 na si Jess. Bitaw, uy prestigious kinang sa Cebu City, uy mo nang dili attack gyud ta mananaw gyud ta bahala di ta mag-gown. Kay isod na wala ga-gown man ning mga kuan uy mga unsa ni mga kuan kanang mga audience ang kaayo spectators, ang lamang audience gyud mo mag-gown. kus magpakilig na lang taan yung ikik. Mura sa tagma ma-OP, ma-out of place. So see, inana so nai pageant for trans, nai pageant for Binibini, nai pageant for Mr. Cebu. So and they are equal in terms of kanang prestige. So it's so sa pagkakaroon, like what I've said earlier, let's not just push it aggressively. Let's just do it slowly. Yes, true Venus. Like Uh, I'm an example of it. It's like I actually successfully changed my gender marker here and on papers, on documents legally. Um, I have changed it already from male to female. mm, In fact, ganun akong gi-flash akong kanang government ID here. Wala ba lang mo nakasud. Love the yeah. content from one of the teachers of New York City, Rowena Inohales Carana. Thank you for tuning in. Unsa ni Arjan, paapilo nimo si Thank you for Sue. viewing, Miss Rowena. Kasi di comment. Kuan Jewel Murag kuan chismis lagi ni siya gamay. Chismis. Apil na tag chismis gamay. Murag na ni siya yung mga hidden na Ay, chismis. si Arjan. Kanang 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 volleyball player nga nagbag-o lang nakat-on, Ma'am Jo. Ah, Niya, idol okay. niya si So, Sue. okay. Nag-prepare na sa pagod si Jason Kent Imperial kay for the win daw ang iya habwa o kanibi. O dara, Oh, dara. Kag Jason Kent. Ay, grabe naman gid ni oy heavy.
Lawom siya, no? It would be the culmination of Mhm. the LGBTQ rights advocacy if they would allow trans to join Miss EU officially. It may not be as urgent as now, but the notion that other people are already considering this is a satisfaction to a lot of trans women, just like me. I'm confidently beautiful with a heart. Thank you. Oh, wow. Wow. Habi na ha, takway ha, mapakpak na kung di mo takway. Mo gini siya, sakto di Clap, kong clap. giingon, kuan ni Dugoy nga, di gyud siya mo oppose kung si Takway ang ipada sa Cebu Mm, or Miss Universe Philippines, yes. di ba? Sakto jud No kami need na si Takway Ma'am Jo og no need na si Takway Ma'am Jo og communications training. lagi. Kay heavy man og gahot. Mhm. Yes. As a Akira. Atong basahon Ma'am Jo. Sige, go. As a Akira, who is also a very proud transgender woman, and she said, "You cannot buy womanhood if you're born male diri sa Pilipinas. Langsang na jud sa na." So speaking of documents here, it's very unfortunate. Let's focus on something more useful in the future. I suggest raise more love and awareness about Soji Bill. Wow, that's Mm. correct said. Bitaw Pero mag Soji Bill pero wasa ta Soji Bill sa kahibaw atong unahon. lagi, tinuod jud na ang sa JBL. So what's the kahibaw, no? Like as I've said, we can always appreciate progress even if it's very very slow or naturally Mhm, slow. Kaya wata kahibaw ba ya mhm, in the near future? Ha? Near future gid ha nga mhm, pwede na di ay sa Philippines po to change the gender marker sa tuang kuan. mhm, Maybe the Soji bill is the first step of it. Iba? mhm. Unfortunately, Ma'am Jo, kay ang usa sa mga nag-push og author sa Soji Bill kay nipanaw na in town Oh ang wow. atong inahan nga si Senator Miriam Santiago. Usa man day siya sa nag-push ani siya gyud ang murag ni originally ang Ah, nag nya wala naman si Madam Miriam. bitaw no. Nigeria, oi. We want to make everyone happy and equal in terms of treatment as per LGBTQ plus goal. However, treatment should not surpass or override the so-called requirement. From the time Miss Universe started, it is already acknowledged the main requirements is to be a biological or born female. Yes, evolution or change is constant. However, there are boundaries that should remain intact to preserve the natural flow of the universe. No science can recreate the universe like a natural born female or woman. Sorry. You don't have to be sorry, Nigero. It's your opinion. Okay. Yes. And your opinion is highly respected and well acknowledged because Yes. you have a very good point, Sir Naijiro Oy. Yes, that's true. Mhm, As again, sa balik ko sa ako ang katong progress no. As kay baw no like ang Miss Universe franchise pod mo. mhm, Yeah, as you have said, change is constant nga. Most of sila sa ilahang kuan. Ina na mhm, gani nga very na gyud specific kaayo ba. Kay I mhm, understand sa just like what Sir LD presented, kuan gyud siya mhm, kanang generic kay siya open kay siya ang kanang ang unsa ni bisag diri sa US no ang unsa ni mechanics or ang requirements. mhm, So, Miss Universe franchise can change like into very very mhm, specific yun and would include transgender women specifically mhm, kaya I know open yung kay siya ang kanang ilang kuan mhm. requirements. I think sa Miss Universe, Ma'am Jo, ang katong pag-join ni Angela Ponce sa ang Miss Spain, I think that was a very bold move nga Mhm. there is already a change of kanang guidelines. But that was a very good step and like what Catriona said ingon siya nga she may be a transgender woman but she has a platform and she maybe is wanting to tell
the world about transgender women. So, and Miss Universe is a very good platform. Bitaw. Oh, na ni join bago lang ni join Patricia Monique Milan o si Cheska Mary Paso. Thank you for joining. Wait, ano unsa naman na? Alam time ba 10:52 na. Ni overshoot na ta sa atong time. No, nakabantay. So pag draw na Actually, di Ma'am Joking, ano, sa Facebook, daghan kayo ni comment kanina sa YouTube kay slow kayo ang interaction pero karon sa Facebook na live, daghan kayong nananaw. So, in fact, Ma'am Joperting, daghana sa papel nga kung nasuwat, oh, lagi daghan kaayo. Pero sige, kuan na sugod-sugod na dihag draw kay I'm going to read some of the comments here sa tuang mga viewers. My question from Roy Rain. My question, Ma'am Jo, if you are a dual citizenship in the USA and Philippines, then you decided to change gender marker from male to female in the US. But how about sa Philippines na dili pa man ta mo allow mag-change? Dili ba lisod ang pag-travel both country? Actually, wa pa ko kakuan anak, wa pa mo ko nag dual citizenship. Ibalik pa nako like kung makauli jud ko karon na year, ibalik pa ko mag dual citizenship. Okay ba? I haven't asked anyone yet about anak kung nga ako abang passport, Philippine passport would bear my gender marker nga gi-choose na ko diri sa US. Dili sad lisod mm, pag travel both country kay kung depende man na sa kanang passport nga imong gamiton. If I'm going to use my US passport, which I am going to use for now, kay wa pa ko mag-dual citizen, um, yeah, female gyud ang nakabutang dito. Pero kanang mm, question sa kanang I think you're referring specifically sa ako ang Philippine passport. Wala pa ko kay baw. I still have to go to the consulate pag yun mangutana pa ko dito unsay ngani ba unsay mga mechanics about that. And maybe I can answer that later kung makuan na. Once mo apply ko for dual citizenship. I have to mm, kay nabi ko yung mga kuan diha sa Philippines na ako'y mga unsan na properties. And I have to be a mm. Philippine citizen at the same time. Yes, Ma'am Jo, I think it's very important, especially nga kanang kuan. If you want, I think usam na sa rules na if you want to have a property here, dapat na kay citizen ka diri sa Philippines. So I think that's important. April is start. I think it has nothing to do with any requirements set initially when Miss U started because these things are subject for amendment anytime. If the board agrees, then we can only do as much as accepted. Accept it. Mm, Oh, yeah, I understand. It's amendment. It's always like the board can always change the requirements for anyone to participate in the pageant. slowly lang, dili lang siya kuanon kanang dali-dalion. Naiplano magpatalo si Roy Rain a 4. Naa sa mua uy tag 5K ra pero ikaw ra ang magtahi. Tagaan ra kag equipment. Equipment. Iskat uy. Jewel Kabahog. There are pageants mang gyud for gays. I just don't understand the fact nga no mag-apil-apil pas pageants sa mga babae. Kaya lagi naatay taller. Feel nato nga babae na ta. And feel nato nga it's our right and walay magbuot. We always ask for equality but we didn't notice na we're asking too much na po. Know your boundaries. Ana ra jud ka simple. Life doesn't run sa miss you. Correct. If magmalipayon Yes. lang di ay ta, di ba? Hi, please, padag ako. Kakak na kaayo. Ma'am Jo, nikabunot na ko og 5 kabuok nga tag 100. 5? 8 man to. 5 o 8. Ako maghulbot ko another 3. Oh. Apilo ni mga taga US?
Ikaw Ano po sa sa itong pabila, uy, kiusaw man nila. Bitaw, uy, thank you lang gyud sa mga taga New York nga ni tune in sa ato ang Chikahub karon. Thank you for the support. bitaw. Shout out lang sa mga ni-view o ni-comment nga unfortunately dili ma-appeal og tawag ang inyong names kay daghan kaayo mo as in daghan kaayo. Lagi. So I have 5, 3, 6, 7, and 8, Ma'am Jo, sa 100. Okay. Okay, atong basahon, Ma'am Jo. Sige na kay 10:58 na. Paspas kayo ang oras. By the way, daghang salamat sa mga ni-view karong gabi una og ni-comment sa inyong opinion about sa ato ang topic. Hopefully naalang gihapon mo sa sunod nga semana para sa ato ang FB o YouTube live. Kung dili mo mahulbutan karon, hopefully naa na mahulbutan na mo next week. So ang permiro nga nakadawat sa 100, April is Store. Oh, wow. Nakadaog naman sa 1,000 sa una, may pagwalan na na mahulbot tida. Sir Romel Abelia. Oh, okay. Uy, by the way ha, si ang uy, absent atong mayordoma karon wa siya ni view. Anyways, for the winners, i-message lang si Miss Dawn Gores. Yes. Ma'am Jo, Jobert Daniel. Okay. Jewel Cabahog. Oh, wow, nakadaog yung Jewel. Jewel sa sunod 1,000. Comment na gyud gihapon ha. Jason Kent Imperial. Oh, takway. Pero mini kadawag si Takwag tag 100 niya. Ganahan ko daw siya mo. Kita mi sa sugod, Ma'am Jo, sa imong Oo. exhibition game. Naka-exhibition game sa sugod. Ah, katong kang Nordin. Oh, yeah. Mm. Dennis Catalia. Oh, si Dennis, sige sa nagkadaog. Mm. Sige, paspas mo kay sila mo comment, Ma'am Jo. Jello Yokti. Oh, di ba? Mao to sila nakadaog sa tag 100, Ma'am Jo, ang 8 ka buok. So, una Congratulations. na to. Congrats. Nya. Basahan sa nato ang comment ni Sue, ni Joshua Ray Celos. O, ba, ang sinugdanan anak mao ni siya. Truth should siya well sa ingon nga we consider ourselves as a woman doesn't mean we already are. I think so. Nya mo ni siya And I sumpay. know most of us feel that we are born in the wrong body, but let's just accept the fact that we were born this way and we have a purpose. Yes. Mura gyud exact kanang kuan nindot ang kanang you have a purpose. Yes. Kinsa man ni Facebook user? Kinsa man ni? Kinsa ni siya? Ambon. Oh, Bigoy, sige na teach kay ang signal errands kay lisod pangitaon. Nagdagandagan sa Bigoy. Basig na nas tumoy kuan kanang lubis Bigoy. Pinangitag Sige. signal tugod. Ma'am Jo, ang sa 1,000 na, Okay. Joshua Rain Celos. Oh, wow. Hala, last time si Ray nakadaog ng 1,000. Wala. Karon pa ni. Amo ba? Ani, I Mm. mean ba, last nato nga kuan. Kadaog na siya og 1,000. Kadog, ang nakadaog siguro last week kay si Kuan man kisa man last Siya, uy. si Afor og si Kuan, Ma'am Jo, si Afor og Ano ba siya? si Afor, si Rufa og si kisa tong usa.
Dili si Sue. Ano ba? Hmm. Next. Og maso. Hala, Beggy Goy. Bigoy! Natuman imong pangando. Sa katong wala mahalbuti, please, sunod na pod. Pero we encourage everyone to still comment, view, like, and watch the 8x8 YouTube channel. Sa 8x8 nga si Ma'am Jo ang namugna jud aning tanan. Upod sa ato apong kuan sa ato ang kanang Facebook page, atong 8x8 Facebook page nga naabot nagkuan 10K ang followers actually nga ingon sila mo sugod na kung naunta nagkanang unsa na ginganlan og monetize pero gikan na ginanglan tag 600,000 k nga views in town sus pagadaghan ba. Pero okay ra, hinay-hinay pod, let's just appreciate progress even if it's naturally slow or Mm. really slow. Ano ra gid na siya. Oo, hinay-hinay lang gyud ta. Unya Pero taner at unsa na least pero Jo daghan ba tud ka ng nangutana kung naa ba kuno uli ba kuno ka unya naa ba kuno'y friendship game ingko dili jud ko katubag ana si Ma'am Jo ra gyud og si Ma'am Dondon ang Madam Don ang makatubag ana kay actually na nakoy kuan kanang nakabook na ko og ticket. The first one was June 30th pero mhm, na-cancel siya. Kay tungod man gud sa mga travel ban diha sa Cebu. Philippines. Not the Hmm, Philippines, Cebu. Tungod sa grabe ha. between Gwen Garcia and the national government nga. So nagkuan ko, nag-rebook na pug ko nga hopefully ang akong flight is July 5th nga diretso sa Cebu ba okay ba og kuan ba i-reroute na pud siya padung Manila kay tungod anang mga quarantine kay I don't understand nganong ang Philippines di gyud siya mo kuan mo unsa na mo consider sa mga vaccinated from bisag diri sa US kinahanglan gyud nila Mhm, i-quarantine ngari wala na gyud siya like open na gyud siya like if you are vaccinated you mm. go with vaccinated people like sa NBA gani sa kanang mga kwanda if you have seen sa mga gyms sa kanang mga Coliseum mga gikuan ang NBA daghan na gyud kay Mhm, tao kay open na gyud siya I don't understand pero di man ta ka question sa guidelines diha sa Philippines kay naa man gyud say ilaha pod no. So kung ibutang ko for quarantine for 10 days in Manila, mo okay man sad siguro ko pero 10 days is a lot, you know? Yeah, yes, para kasi sa hotel. I'm fully Pero Ma'am vaccinated. Jo ni-post man si Senator Gordon nga katong mga kay murag na siya gi-fight para sa katong mga Filipinos nga nag-work abroad nga nganong i-quarantine pa man na ang nag-work sa gawas nga especially those nga na-vaccinated na, fully vaccinated na nga kanang why are we depriving them to come and visit their families nga they have been longing to see their families nganong i-deprive man na sila na they have been vaccinated. Mao na iyang point Ma'am Jo lamrag usa na siyang gi-fight karon si Senator Gordon nganong i-quarantine pa mo sa hotel nga vaccinated naman. Mao lagi. Well, I'm sorry. This is just a comment. I couldn't yung ikuan Mhm, na. It's all about hmm, business. mao lagi. Nya iyang comment Ma'am Jo si ni Senator Gordon nga kanang you will be wasting of time and you will be wasting of money when you are in the hotel for quarantine kanang dong 10 days or 14 days nga gi-stay sa hotel imo pala nang gi-spend sa family you will have quality time. Mao gyud. Mao na siya. Mm, Yeah, so akong departure actually is July 5th. Sa mm, late in the evening. So, I think maabot ko mm, sa Philippines is early in the morning sa July 7. Pero wa pa ko hibaw kung i-quarantine ba ko for 10 days sa hotel or i-reroute na ba sa divert baka akong flight or makancel na sad baka like I don't really know. Kung makancel pag gani na akong flight so I don't think so mauli pa ko. I don't know.
Kay lisod kay siya Mhm, pag-book, kay kuan na biya ora-orada na siya. mhm. So, inana lang siya. But I'm still hoping nga makauli ko. Pero sayang kayong 10 days, Ma'am Jo, 'no? Kay Medyo supposedly kanang you will be roaming around the province of Cebu to rest, go to the beach and go to the waterfalls and also sayang ang 10 days nag-stay rin mo sa room niya. You will be alone in the room. That's very boring. mao jud. Madam, one last question, gwapahan mong Zoom. Lagog ha, jud ha. Hala, Ma'am Jo, naka-live pa man dayta. Oo, live pataoy ba, Kiber. Salamat Shopee na anak ko'y pambayad sa Kicks, makadasmag pa di ay kuron, utangon lang sa bigoy. Unsay topic sunod madam para makapangandam? Bitaw wa pa mi kaandam og unsay sunod topic. Ang ako man gud unsa day kanang bag-o nga kanang fresh kay nga giistoryahan especially sa Facebook mo na usually akong ma-i-pick nga topic para kuan sad ba. Mm. I think ang karon nga topic, madam, is Ma'am Jo is very kuan kanang on time kay siya ba nga issue kaayo karon sa MUP ang transgender women daghan lagi kay ni-push nga mga ka-chances nato nga ganahan gud sila mo join. Lagi oy. So, kinsa Ah, nag-suggest ani nga topic nimo, madam? Ma'am wala Jo? lang ako lang na-pick sa kuan, na-pick ra nako sa Facebook. Ko wala daghan siya kanang discussion around or conversation around sa topics so ko kanila ako i-topic next. Mana ko. Like ako pod bisan tuog I consider myself as transgender. I don't feel like I mean interested ko to support as such kay wa pa jud ko kanang clear nga stand yun around it. So inana lang kuan sad kanang Mhm, di sagay ko mahilig sa mutanaw ko beauty pageant pero hmm, times sa akong pagkabatan-on wa gyud ko mahilig og kanang Miss Gay whatever. Inana mhm. siya. Kay Amazona ko, volleyballista ra jud ko. Mao jud. Pero I think same mo ni Asa Akira, Ma'am Jo. Kuan mas asa si kuan si Langga, kuan man gyud na siya, by Butchok man gyud kay na siya. Hmm, Ako pero mo di ko siya kuan sa una kanang bayot sana bayot tomboy. Amazona kaayo. Grabe. pero opposition kaayo silang man, di man kay siya into transgender women joining Miss Universe pageant. Kanang like what she said, Ma'am Jo, it's kanang greed na o kanang pride na ang nagkuan ani nga dapat mo appeal ta to let the public know nga we exist. We acknowledge the existence. We respect the existence. So ana na si Asa Akira. Dailagob nga kuan kanang suggestion for next topic. Ang topics next kay ngano ang mga LGBTQ+ kay makulatahan man after toys. Lepa ang mga kuan na kanang opposite nato. Bitaw oy sige nang tanan kay murag heavy na kita kalapas it's 11:11 hapit na mag 2 hours. Sige na. Actually, Ma'am Johnny, na-alive mo gud ang discussion when you move to Facebook. O ako siyang gi-share sa Facebook na lang kay murag mingaw man kaayo sa YouTube ra. Mm, Nahala sige na atong battle cry. okay. Ladies and gentlemen, 64 unique individuals, 8 amazing teams, One inspiring showcase. We are 8 by 8 8. by 8. Bye everyone Bye. for watching. I'll see you next week kung maka live ta next week. Okay? Bye-bye.